अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसनर्स कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान कमर शहजाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QS लर्निंग। आज मैं एक और नए वाक़े के साथ हाजिर हुआ हूं। बहुत ही दिलचस्प वाक़ा है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के वालिदैन के मुतालिक। पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी किसी के बाग में दाखिल होता है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। भूख की शिद्दत से कलेजा उसके मुंह को आ रहा होता है। भूख मिटाने के लिए दरख्तों पर वो निगाह डालता है। बाग में सेबों का उसे एक दरख्त नजर आता है। चुनाचे उसने अपना हाथ बढ़ाया और सेब तोड़कर उसका आधा हिस्सा खा लिया और करीब बहती हुई नहर से उसने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो अपनी गफलत से होश में आया, क्योंकि भूख की शिद्दत के सबब उसने सेब खाने से पहले सोचा न था। जब जिस्म के अंदर ताकत आई तो सोचना शुरू किया और खुद को मुखातब किया। कहने लगा, तेरा नास हो, बगैर इजाज़त के किसी का फल खाना तेरे लिए क्यों कर जायज़ हो सकता है। फिर उसने कसम खाई कि जब तक बागीचे के बाग के मालिक से मिलकर उससे माफ़ी ना मांग लूँ वो घर वापस नहीं जाएगा। चुनाचे उसने बाग के मालिक को तलाश करना शुरू किया और उसका घर पाकर दरवाजे पर दस्तक दी। मालिक घर से निकला तो उसने अपने आने का मकसद जो था वो तफसील से बयान किया। दरअसल मैं भूखा था, इसलिए नहर के करीब वाक़या आपके बागीचे में गया और उससे एक सेब आपकी इजाज़त के बगैर तोड़कर आधा खा लिया। मुझे ख्याल आया कि ये सेब बगैर इजाज़त के खाना मेरे लिए जायज़ नहीं था, इसलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ ताकि आप मेरी माज़रत कबूल फरमा लें और इस गलती पर मुझसे दरगुजर कर लें या फिर इसका मुआवजा ले लें। बाग के मालिक ने जब उस नौजवान की बात सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा दुनिया में इतने मुत्तकी लोग भी मौजूद हैं। और फिर उसे अचानक ख्याल आता है और उसने नौजवान से कहा, मैं तुम्हारी गलती हरगिज माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ एक सूरत है, आपकी गलती एक सूरत में माफ़ हो सकती है, वो ये कि तुम मेरी एक शर्त कबूल कर लो। नौजवान ने कहा, फरमाइए आपकी शर्त क्या है। बाग के मालिक ने कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करना होगी। नौजवान ने कुछ सोचा और मुवाफ़क़त में सर हिलाया। मालिक कहने लगा, इस कदर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी अंधी, गूंगी और बहरी है। मैं मुद्दत से उसके लिए खामद की तलाश में था, कोई मुनासिब शख्स न मिलता था। नौजवान ये सुनकर गौर व फिक्र करने लगा कि इस भंवर से निकलने का क्या रास्ता क्या है और ऐसी सूरत में आप क्या करना चाहिए। उसने अपने दिल में कहा कि ऐसी औरत से शादी करके इसकी तरबियत और खिदमत के जरिए आज़माइश में पड़ना इस बात से कहीं बेहतर है और ज़्यादा आसान है कि नाजायज़ तरीके से सेब खाने की वजह से जहन्नुम में जाऊं। और ये दुनियावी ज़िंदगी तो चंद दिनों की है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा रहने वाली है, इसलिए क्यों ना दुनियावी मुसीबत ही झेल ली जाए। चुनाचे उसने इस नागवारी के साथ ही सही अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर व सवाब की उम्मीद से ये रिश्ता कबूल कर लिया। जब शादी खाना आबादी के मराहल तय हो गए और नौजवान का नया घर आबाद हो गया तो शब ज़ुफ़ाफ़ यानी शादी की पहली रात को उस पर रंजो गम छा गया। उसके दिल में बार बार ये बात आ रही थी कि एक औरत जो बात नहीं कर सकती, जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, गूंगी, अंधी, बहरी के पास कैसे जाऊं। बहरहाल नौजवान अपनी तकदीर पर राजी हुआ, अल्लाह ताला पर भरोसा किया और कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस रात, शादी की पहली रात को जब अपनी बीवी से मिलने के लिए वो दुल्हन के कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो दुल्हन जल्दी से इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा। जब नौजवान ने देखा तो उसके सामने एक नहायत खूबसूरत, दाना व बीना, सही सलामत दुल्हन खड़ी थी। नौजवान ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, थोड़ा ठहरा और फिर कहा, ये क्या है? मुझसे तो कहा गया था तुम्हारी दुल्हन अंधी, गूंगी और बहरी है। दुल्हन कहने लगी, मेरे वालिद मोहतरम ने जो भी आपसे कहा था वो बिल्कुल सच फरमाया था, वो मेरे मुतालिक बिल्कुल सच ही कहा था। नौजवान ने कहा, मुझे इन सारी बातों से आगाह करो। दुल्हन ने जवाब दिया, मेरे अब्बू जान ने मेरे मुतालिक जो कहा था कि मैं गूंगी हूँ तो वो इसलिए कहा था
کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کوئی غیر شرعی کلمہ نہیں کہا اور نہ میں نے کبھی کسی ایسے شخص سے بات کی جو میرا غیر محرم ہو، اور جو میرے متعلق یہ کہا تھا کہ میں بحری ہوں اس لیے کہ میں کبھی کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی جس میں غیبت، چغل خوری یا بیکار و بے مقصد باتیں زینت مجلس بنتی ہوں، اور میرے متعلق جو یہ کہا گیا تھا کہ میں اندھی ہوں تو یہ اس لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی نگاہ کبھی ایسے شخص کی طرف نہیں اٹھائی جو میرے لیے غیر محرم ہو۔ قارئین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھے؟ یہ نوجوان ثابت بن نعمان تھے، اور اس متقی شخص کو جو بیوی ملی اس کا تذکرہ آپ پڑھ چکے کہ وہ کتنی پرہیزگار اور نیک سیرت تھی۔ اس پاکیزہ جوڑے سے اس عظیم ہستی نے جنم لیا جو آسمان علم پر ایک ستارے کی طرح چمکا، اور جسے دنیا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملی، ہمیں کیا تذکرہ ملا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کا خوف جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، جہنم کے عذاب کی جو ہے جہنم کے عذاب کا ڈر ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب موت آئے گی، قیامت کا دن ہوگا، ہم نے ایک ایک چیز جو بھی کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ظلم، کوئی بھی غلطی جو انسان کرتا ہے اس کا خمیازہ اس کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، یہ بات اس کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد محترم جو تھے، اب ان کے دل کے اندر یہ ڈر تھا، خوف تھا اللہ رب العالمین کا کہ قیامت کے والے دن کہیں یہ آدھا سیب میرے لیے جہنم کی آگ کا باعث نہ بن جائے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سیب تو کھایا لیکن غلطی کی تھی، بغیر اجازت کے توڑا تھا، پھر اس نے اس مالک کو تلاش کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ تو عزیز بھائیوں، اب دیکھو اللہ رب العالمین آخرت کے اندر تو اس کو انعام ملنا ہی ملنا تھا، آخرت کے اندر اس کا انعام تو ملنا ہی تھا، تاکہ اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے بغیر اجازت کے پھل توڑ کے کھایا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا انعام یہ دیا کہ نیک متقی پرہیزگار اس کو بیوی عطا کر دی، بیوی عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے۔ تو آج ہمیں بھی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم نہ جانے انجانے میں کتنی کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ غلطی ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی ذات ہم سے ناراض ہوگی، یا یہ جو میں نے کلمہ کہا ہے، یہ جو میں نے کام کیا ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی ذات ہم سے ناراض ہوگی، یا قیامت کے دن یہ ہمارے لیے جہنم کا باعث بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس واقعے سے سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہو، اچھا لگا ہو، تو اس کو پلیز لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہر سچے تاریخی اسلامی واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔